ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ናይ ትግራይ ኩናት ጠጠው ኣቢልዎም ናይ ትግራይ ኩናት ጠጠው ዘበሎ ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ናይ ተጻቦ ጠጠው ምባል ስምምዕነት እዩ ሻው ብዝነበረ ኩነታት ብኻሊእ መንገዲ ክንገብሮ ስለ ዘይንኽእል በቲ ኣሻው ዝነበረና ጠቕላላ ናይ ሓይሊ ሚዛን ናይ ተዳረግቲ ኣካላት ምሳና ምስራሕ ቋሚ ናይ ኩናት ናይ ተጻቦ ጠጠው ምባል ስምምዕነት ፈሪምና ኢና መጺና እዚ ዓበይቲ ጸጋታት ነይሮሞ ዋላ ናይ ትግራይ ረብሓ ብምምላእ አንጻር ክማልኡ ዝግብኦም ነገራት እንተነበሩ ኣብኡ ዝነበርና ሰባት እዚኣቶም ንክማልኡ እውን እንተሞገትና ክንረኽቦ ዝኽኣልና ውዕልቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ዝረኸብናዮ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ግን ዓበይቲ ጸጋታት ነይሮሞ ተኹስ ጠጠው ኣቢሉ ናብ ሰላማዊ ዝርርብ ክንኣቱ ዕድል ሂቡ ከም ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ኮንፍሊክት ዝግበረሉ ዓዲ እቲ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ተኹሲ ጠጠው ምባል እዩ እዚ ድማ ክልተ መንገድታት ኣለዎ እቲ ሓደ መንገዲ ቀጻላይ ሚጣት እናገበርካ ናብ ሰላም እናጠናኸርካ ምኻድ እዩ እቲ ካልኣይ መንገዲ እናፍረስካዮ ናብ ኩናት ትቕፅለሉ መንገዲ ምግባር እዩ ህዝቢ ትግራይ ብጠቕላላ በቱ ዝሓለፈ መስርሕ ምስ ሓለፈ እንደገና ናብ ኩናት ክቕፅል ዝኽእለሉ ዕድል ትሑት እዩ ነይሩ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ክፍረም ከሎ ጀሚርና ንፈልጦ ነበርና ነገር እዩ እቲ ብዙሕ ግዜ ተዘሪቡ እዩ ከመይልና ኸይድና እንታይ ተባሂሉ ገለመለ ትፈልጥዎ ኢኹም ያው እዚ ሓሊፍና ያው ናብ ሓደ ደረጃ በፂሕና ግዜያዊ መንግስቲ እውን ቆይሙ ሓደ ነገር ገብር ፈቲኑ ሕዚ ግን ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ኣሎ ሓንቲ ዓባይ እዚኣ ጉዳይ ዘልዕለላ ዘሎ ዋና ምክንያት ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪሶም ኣለዉ ማእኸላይ መንግስቲ ኣፍሪስዎ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ኣይሓንኩን ከምኡ ክብሉ ምክንያቱ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘለዉ መሰረታዊ ስምምዕነታት ኣፍሪሶም እዮም ንሻዕብያ ጽምዶ ኢሎም ተጸሚዶም ኣለዉ እዚ ኣብቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ብግልፂ ዝኽልክል እዩ ናብ ሱዳን እናኸዱ ምስ ቡርሃን ወደኽደኽ ይብሉ ኣለዉ እዚ እውን ኣብቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝመፀ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ክቆም ተባሂሉ ስምምዕነት ተገይሩሉ ብኡ መንገዲ ንኸድ ነበርና ኣፍሪሶም ናይ ቀደም ነበረ ሕጊ ዝሓለፎ ማለት ዘይሕጋዊ ዝኾነ ቤት ምክሪ ፀዊዕና ኣለና ኢሎም መንግስቲ ከቕሙ ኢሎም ፈቲኖም ኣለዉ ብቻ ብጠቕላላ ኩሉ ነገር ዋላ እቲ ውድብ ባዕሉ ዘይሕጋዊ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ዘይሕጋዊ እዩ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪሶም ኣለዉ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪሶም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ህዝቢ መንግስቲ የለን እዚ ዝገበርዎ ብሓይሊ እዩ እቲ ውድብ እናተፈንፀሐ ኸይዱ ኣብቲ ዝበፅሖ ደረጃ በፂሑ ሕጋዊ ዘይምዃኑ ተረጋጊፁ ብናይ ኢትዮጵያ ሕጊ መሰረት እዚ ሓይሊ እዚን ንኡ ብፈቃደኝነት ክሕልው ፈቃደኛታት ዝኾኑ ናቱ ዋርድያታት ዝኾኑ ጀነራላትን ተሓዋዊሶም ትግራይ ህዚ መንግስቲ ዘይብላ ዓዲ ገይሮም ኣለዉ ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪሶም ብዙሕ እንተኣሽሙ ገይሮም ኣለዉ እዚ ንምንታይ እዮም ዝገብርዎ ዝብል ዝገብርዎ ዝርዝር ነገር ካባይን ላዕሊ መብዛሕትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚ ናብዚ ታሪክ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ብዙሕ ምዝርዛር ዘድልዮ ኣይኮነን ንምንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ዝብል ንባዕሎም ካብ ተሓታታይነት ንምድሓን ዝገበርዎ ወንጀላት ንምኽዋል ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ክዛረቡ ከለዉ ኦፍኮርስ ናይ ህዝቢ ከምስልዎ እዮም ዝፍትኑ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ከዚ ፀሓይ ዝወቕዑ ሓቅታት ኣሎ ምስ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኣብ ኣክሱም ኣብ መቐለ ይማየጡ ናይ ፋኖ መራሕቲ ናይ ዝረኸብዎ መራሒ ኣብ ቤኒሻንጉል ተቃውሞ ይውድበሉ እንተተባሂሉ ንዓና መቐለ እዮም ዝብሉ ቀረባ ግዜ ትማልዲ ብቅርቲ ማለት ሰምዖ ዝነበርኩ ከዚ ናይ ቅማንትስ ናይ ቤኒሻንጉልስ ናይ ሱዳንስ ናይ ኤርትራስ ናይ ግዛዕስ ሓይሊ ኣኻኺቦም ንኩናት ክዳልዉ እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዝኦንሊ መድሓኒኦም ኩናት ተፈጢሩ ዕግርግርታ ተፈጢሩ እዩ ካሊእ መድሓኒ የብሎም ዝገብርዎ ወንጀል ብምልኡ ምናልባት ክኽወል ዝኽእል ዕግርግርታ ተፈጢሩ ጥራሕ እዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣጀንዳ ንህዝቢ ትግራይ ፀገም እዚ ክንፈትሕ ኢና ካብ ፀገም እዚ ክነቃልል ኢና ዝብል ኣይኮነን ኣብቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ዓለማዊ ኩነታት እውን ናበይ እዩ ዝወስደና ኣብ ምንታይ ኢና ንኣቱ ዝብል ንኡ ዘመላኽት ነገር የለን ንህዝቢ ሓሊኻ ናይ ህዝቢ ሓሲብካ ናይ ህዝቢ ፀገም ንምፍታሕ ተባሂሉ ዝግበር ነገር እውን የለን ንህዝቢ ተዛሓልዩ ነይሮም ትቅድም ኢሉ ብተፈላለየ ግዜ ምይጥ እናተገበረሉ ስምምዕነት ዝግበረሉ ዝነበረ ናይ ተፈናቐልቲ ናብ ምዕራብ ትግራይ ምምላስ ኣብ ተግባር መውዓለ ነይሩ ናትና ኔትወርክ እንተዘይተሓዊስዎ ንሕና መማሓደርቲ እንተዘይኮይንና ሞይትና ንርከብ ኣለና እዮም ኢሎም ኣብ ቀረባ ግዜ ኩሉ ዕድል ሂቡ ዋላ ንእሽተይ ተኣሽሙ ዘይብሎም ናይ ቲፒኤልኤፍ ዘበሉ ብምልኦም ኣኪቡ ካቢነ ገይሩ ቂሙ ዝበልኩም ንገብር እየ ዝብሎም ዝነበረ ታደሰ እውን ክቀበሉ ይከኣሉ
ንሶም ተዘሒዞማስ በቃ ትግራይ ክተኣማምነ ይኽእሉን ፕሮግራም ተዝህልዎም እውን ፅቡቅ ነይሩ ከምዚ ክንገብር ኢና ንትግራይ እዚ ክንሰርሕ ኢና ተዝብሉ እውን ሓደ ነገር ነይሩ ማለት ምትሓሰበሉ ስለዚ ዘይህጋዊ ዝኾነ ጉጅለ ንዚ ዘይህጋዊ ዝኾነ ጉጅለ ዋርድያታት ክኾኑ ዝፈቐዱ ጀነራላት ተጣሚሮም ብሓደ ትግራይ ኣብ ዓብዪ ዕግርግር እትዮም ኣለዉ ኣብ ከቢድ ፀገም እትዮም ኣለዉ ኣብ ተዘለናሉ ዓለማውን ከባቢያውን ኩነታት ከምዚ ዝመሰለ ናይ ብፈቃደኝነቶም ዋርድያታት ዝኾኑ ጀነራላትን ዘይህጋዊ ዝኾነ ውድብን ኣብ ትግራይ ቅድመ ሕዚ ዝስራሕሉ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ህገ መንግስትን ናይ ውዕል ፕሪቶርያን ኣፍሪስካ ናብ ስርዓት ዘይብሉ ዕግርግር እዮም ዘእትውና ዘለዉ ናብዚ ኢና ክንከይድ ከምዚ ኢና ክንኾን ኢልካ ክትሪአሉ ትኽእል ምንም ነገር ዘይብሉ ናቶም ህይወት ንምድሓን ጥራሕ ወይ ናቶም ወንጀል ንምኽዋል ጥራሕ መሰረት ዝገበረ እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ሪኢኹሞ ኢኹም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ፕሮፌሽናል ኮይኖም ስኢሎም ናይ ባዕሎም ስራሕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ከይተረፈ ብምሉኦም ኳ ሓይፎም መውፅኦሞም ምንም ናይ እሱ ገይሮም መውፅኦም ድማ እንታይ ዓይነት ሰባት ከም ዘምፁ 100% ሎያል ምዃኑ ዘረጋግፅ ሰብ ናብ መረፅኦም ከእትዉ ዝፍትኑ ስለዚ ከይዱ እቲ ውድብ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዲጀነሬት እናገበረ ናብ ብጣዕሚ ተወሰኑ በቃ ናይ ባዕሎም ጥቕሚ ጥራሕ ንክከላኸሉ ቆሪፆም ተልዓሉ ውሑዳት ሰባት ቁፅጥር ኣትዩ ዘሎ እዚ ኣብ ትግራይ እውን መዕነው እዩ ኣብቲ ዘለናሉ ዓለማዊ ከባባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እንደገና ዝገደደ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን እዚ ድማ ብኩናት ክፍፅሞ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብኩናት እዮም እቲ ዕግርግር ክፈጥርዎ ዝኽእሉ እዚ መዓት ግዜ ፈቲኖም እዮም ምስ ፋኖ ኮይኖም ጋሸና ክንበፅሕ ኢና ኢሎም ፈቲኖም ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቃውሞን ኣብ ሓይሊ ሰላም ብዘለዉ ሓይልታት ብዝገበርዎ ተጋድሎን ዕላማታቶም ተሰንኪሉ ተሪፉ እዩ ካብ ራያ ከይሓልፍ እናኾነ ፀኒሕ እዩ ብናቶም ድሌት ነዊሕ እዩ ተኣሽሞ ናብ ፀለምቲ ክንሰግር ኢና ዝባን ክንወፅ ኢና ኢሎም ፈቲኖም እዮም ኣብኡ ብናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሓይሊ ተወቂዖም ተመሊሶም እዮም እቲ ናይ ኩናት ፕላኖም ግን ኣይገደፍዎን ህዝቡን ግፋ ይገፈ ኣለዉ ታዕሊም ክንገብር ኢና ይብሉ ኣለዉ ምስ ፋኖ ኮይና ምስ ጉጉመ ኮይና ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ጉጉመ ምስ ቂማንት ኢሎም ምስ በቃ ዝገርም ዓይነት ዕብዳን እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ በቶም መራሕቲ ዝበሃሉ እዚ ድማ ገበንካ ንምክልኻል ባዕልኻ ንምድሓን እንተተኻኢሉ ሓሲብካ ዝግበር ነገር እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኩናት ብናተይ ኣረኣያ ናይ ውክልና ኩናት እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣይኮነን ኩናት ተተገይሩ ክገብሩ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም እዮም ህዝቡን ኣይገደፍዎን ህዝቡን ፕላን ይገብሩ ኣለዉ እዮም ህዝቡን ሓይሊ ይውድቡ ኣለዉ እዮም ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ እንድሕር ኩናት ተገይሩ ኣብ ትግራይ ዝግበር ኩናት ናይ ውክልና ኩናት እዩ ንኦም ጠቅም ምን ህዝቢ ትግራይስ እዚ ይጠቅም ተባሂሉ ዝሕሰብ ነገር ኣይኮነን ንኢሳያስ ይጠቕሞ ይኸውን እቲ ኩናት ድፍእ የብለሉ ኣብ ወልድያ ወይ ብጋሸና ኩናት ክግበር ይሕግዞ ግዜ ክረክብ ይገብሮ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሰራዊትን ናይ ትግራይ መናእሰይን ኣብ ዝገብርዎ ግጥም ክልቲኦም ይዳኸሙ ንኢሳያስ ፀጋ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንካሊእ እንስሳቶም እውን ምናልባት ዕግርግር ተፈጢሩ ንባዕሎም ክኽወሉ ከም ውልቆም ይጠቕሞም ይኸውን ንህዝቢ ትግራይ ግን እዚ ክጠቅም እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ነገር የለን ካልእ ሲትረፍ ዋላ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ናብ ኣዲስ ኣበባ ቅርብ እንተኢሎም እውን ዓድኹም ተመለሱ እዮም ክበሃሉ መእተው የብሎም ማለት ዴድ ኢንድ እዩ እዚ ድኾን ክመፅእ ይኽእል ኢልካ ተሓስቦ ነገር የለን ይሰምዕ ኣዲስ ኣበባ እንተኣቲና ነፃ ትግራይ ክንጅምር ኢና ይብሉ ኣለዉ ቅድም ኢሉ መንእሰይ ትግራይ ሃገረ ትግራይ ክንምስርት ኢና ላመልና ጨራሐ ክጋደል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ስኡልካ ዓሪፍካ ተቐመጥ ዝበሃል ዝነበረ መንእሰይ ሕዚ ሃገረ ትግራይ ክንምስርት ኢና ይብሉ ኣለዉ ክብሉ ይፍትኑ እዮም ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝምስረት ሃገረ ትግራይ የለን እቲ ሃገረ ትግራይስ ክኾን ዶ ይኽእል ብሓደ ወገን ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ዶ ይጠቅምን ብካሊእ ወገን ዓብዪ ጉዳይ እዩ ብናተይ ኣረኣያ ክኾን ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ እውን ዝጠቅም ኣይኮነን ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ግን በቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ክዕሽዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ እንተበፂሕና ሲ ቀልጢፍና መፂና በቃ እንተዕሽሙ ክንኮን ኢና ምናልባት እንተበዚሑ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ወረዳ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብኡን ላዕሊ ክኾነ ይኽእሉን ኣብዚ ቦታ የብሎም ኣብ ትግራይ ቦታ የብሎም ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ዳይሬክሽን ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብዚ ብዙሕ ምዝራብ ይከኣል እዩ ግን ካብቲ ትፈልጥዎ ንላዕሊ ኣነ ዝፈልጦ ስለ ዘየለ ዝፈልጥዎ እውን ስለ ዝኾነ እታ ዓባይ ነገር ትመስለኒ ዝኾነ ናይ ዓዱ ፍቕሪ ዘለዎ ንዓዱ ዝሓስብ ናይ ትግራይ መጻኢ ዕድል ከስተኻኽል ዝደሊ ሓይሊ ሕዚ ነዚ ሓይሊ እዚ ክቃለስ ኣለዎ
تقاليسنا إنا كنوجود زلنا تهزلوا بتقرأي زلوا خناتات تدميروا كرأي كله نقالس نصوعي بمول عقمنا خنك علس بمول حيلنا خنك علس زجبري أنت خناتات كنك علس راح زي كونس نهز بتقرأيون ناب حدك نمسوق كنسعر لنا أب علم زلوا كواوينا زلوا خناتات ولا وشتي تبع زلوا خناتات هزب تقرأي حدنتو كتناخر ديمان ديجبر حدنتو كتناخر يتقلب ما تصوت زخونة كين خون منتان تهزلوا جوج لبتانيو حد زي حد يوم سبات كوز كله بقى أنا هزب تقرأي حدنا كله مأكبي قال تقرأي قال كان يمر عين قرر له maybe أبز حلف 10 عامات أبز حلف 3 عامات خمون يروح خاني خليو هزين أمور كم يكونن وتوم هزين دبرتين زمر حوز له حوات بتانيو أكابي يكونن بسرون أبز معول حبرة سب أب بوليتيكا زردو حبرة سب حدنا زمت ناي بوليتيكا فلالات مانج بمقبار يومبر ناي بوليتيكا فلالات سابرس بمقبار يكونن ناي قدر تقرأي ديليت زخون يكون نجار كله يخليو أفلالات سابرس مقبار يتوانا علامو نوح جزيز تقيمو كوني خليو عزني حكو كوني خليو نالواتو نفتنا عد قال سودنا ورنا الوان مجمرة مساعتنا ونتقيمو كوني خليو كعود حرقن قالوا تاوز خنا هزب خفافل هزب زبتن وانا زبزح توصلوا بعل بيت نحنا هنا بعل بيت زبل أتحساس بقى يفتيرو كم زيوتي خناتات حد نتك مثلا تقينو ناي هزب تقراي ناي بوليتيكا أتحساس بان دليتن بهجن مسألة أو ناي هزب تقراي ربحتات مسألة غيركا بزقبر ناي بوليتيكا مانجمنت يفتح بهالي من قد يفتحن حد جزء كونسبتوال ون سبك جاجي يزول يسوات له قال يوم يسمع حد زرابات وجنرالات قال لك مسكلو بقى أنا هزب تقرايس ناي حدنا تبملو ناي بوليتيكا نجارو بملو مريت بي ال اف يعني زي أكفر سوايد له ناي حدا هزبي كم تقرايز مسألة هزبي ناي بوليتيكا أول عدبو زل على مجلسي من قصة النت من مسراتيو حدا بوليتيكا بارت خم تعود مقامات يكونه بوليتيكا بارتات من قصتي ناتس حالة نهزب زجلجل نهزب زتكم كونه مكبر بصحيت اللهم ناتورا دول بوليتيكا بارتات سرهم سلطان محاذب زجبرو وددر نتنا هزب من قصتي زبلت أنا هزب من قصتي زبلت أجل قالوا زب مكباريو معلوم ناي مودعتها يكونوا أب تقرأي جن نحنا ونا بدلنا الوان أستواز وزجبرنا له بقى ناي تقرأي ناي بوليتيكا ودا ألفا أوميجا تبي عليه متنا خاريو زبلت حساس بات تدق سلطة تقمته كم بوستيلة توصيله ناي حدا هزبي ناي يزل على بوليتيكاوي حدنة مجلس حدا ود مفتاح تغيير توصيله ناي حدا هزبي ناي بوليتيكاوي أود عدبو زل على مجلسي هزباوي من قستي من مسراتيو بوليتيكاوي بارتات أو تودا ديرن الناس حلا هزبون حدا كون قبرو أنتم من قستون نهزبك اللي قالوا زب كون مقباريو أب تقرأي تفتيرو زلوا بوليتيكا وتحساسوا ديستورت بزخنا بوليتيكا وتحساسوا أب نوح جزيت تهانس بوليتيكا وتحساسوا قالوا بفلات قالوا بزي فلات أسواز قلنا تجبروا له تمس بوليتيكا وتحساسوا يتكاملوا له كتكاملوا له نهاية تقرأيس نحدنتو كاستوريان زخنت نحدنتو مقمتي زخنت ودب كفرس وين كاسا قصلوا يقولوا نهاية تقرأي نحدنتو مجلس وخوان زخل حزب مخيرو بعلو زقو أصرو بعلو زقومو كيدا لو يكترف كله دما زوردو أفلا لا ياتو مانيج زقبرلو زيات حشنا زبلو منقستيو نيشن تيلنا تقرأي نحد نيشن ultimate objective نيشن ستيت من مسراتيو أب كم زنا إثيوبيا فيدرال زخنا سرعة بزن الوانون تناي تقرأي منقستي نخلهم بارتات عدل زخفت نخلهم الرأي عدل زخفت تزبز حساب تقبلو بيجا زخمدي مسألة أتحساس واحزم حزبي جهو حزم أو نايب علوم وانجيل خويلهم وانجيل نوسخو أو قمة دول السباتهم تقرأ حزم ما زلوا زي بتعم حدا جنيا خناتاتيو تقاليس كازي الرأي يدلي كابتي توقيسكا كابتي علمنا وكابينا زلوا خناتات يكون بتقرأي زلوا خناتات ولا بيتبع زلوا خناتات ونحاويس كاك الرأي كله قالسي تقلب بتقرأي كن ودبي فليز بلا قالسي تقلب حزبنا بحدا زمص مسنا بوليتيكا فلالاتنا ون ابتم ببرايورتي نقمطهم قدات نتسامع معنا اتم ببرايورتي نقمطهم قدات نقدمنا اتم كالوتهم يصلحلنا نابلنا دحالك نركبوا مينا نابلنا حدنتنا زبلصنا طناخرنا نكايدو قالسي يدلينا ازي يطلب
ምክንያቱ ሓደ በታናይ ዝኾነ ዘይህጋዊ ፖለቲካዊ ጉጅለ ይዘርገና ስለ ዘሎ በታናይ ዝብል ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ሙጾም ታሽሙ ውድብ መስራቶም ገለመለ ይኮነን እዚ ናቹራል እዩ ማለት ኣብ ትግራይ ኣብ ከም ትግራይ ዝመሰለ ኩነታት ብዛዕባ ዓዶም ዝሓስቡ ብዛዕባ ዓዶም ዝቃለሱ ሰባት ወፂኦም ናይ ባዕሎም ውድብ ፈጢሮም ዕላሞም ከሳኽዑ ምፍታን ናቹራል እዩ ክግበር ዘለዎ ነገር እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግን ካብኡን ላዕሊ እዩ መንእሰይ ኸይዱ ይውዳእ ኣሎ ሃብታም ካብ ዓዲ ይወፅእ ኣሎ ተስፋ ተሳኢኑ ኣሎ ዓዲ ይምህምን ኣሎ ናብ ውሽጢ ኢምፕሎድ ይገብር ኣሎ ከምዚ ናይ ትግራይ ዓይነት ፀገም ከጋጥም ከሎ ክልተ ፎኖመና ይረኣዩ እዮም እቲ ሓደ ፎኖመና ሪቮልት ምግባር እዩ ኤክስፕሎድ ምግባር እዩ ንላዕሊ ኤክስፕሎድ ምግባር እዩ ሬቮሉሽን ምክያድ እዩ ጅርን ድዕሊ ኻይልካ ዝፈርስ ሰፍሪስካ ዝጥረግ ፀራሪካ ዝቀትል ቀቲልካ እንደገና ሓድሽ ነገር መምፃእ እዩ እቲ ካልኣይ ፎኖመና ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ከምኡ ገበር ዘይከኣለ ሕብረተሰብ ኢምፕሎድ ምግባር እዩ ብናተይ ረኣያ ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ ዘሎ ኩነታት እዚ ናብ ውሽጢ እዩ ዝነብዕ ዘሎ ናብ ውሽጢ እዩ ኢምፕሎድ ዝገብር ዘሎ በቃ እቲ ዓዲ እናገደፍካ እናሃደምካ መንእሰይ እናሃደመ ተስፋ ተቆሪፁ ስራሕ ተሳኢኑ እንታይ ከም ዝኸውን ዘይፍለጥ ዓቕልኻ ዘፅብብ ዓይነት ኩነታት ቶም ሰብ ጠመንጃ ብፍቃዶም ነቲ ሓደ ውድብ ነቲ ወንጀለኛ ውድብ ደገፍቲ ስለ ዝኾኑ ንኣታቶም ስለ ዝፈርሐ ቱ ይዕበይ ንኣስ ዘሎ ስቴት ማሽነሪ ስለ ተቆፃፀረ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዕድል ህዚ ኢምፕሎድ ምግባር ይኮይኑ ዘሎ ናብ ማህመንካ ምኻድ ይኮይኑ ዘሎ ካብዚ ክንልውጦ ኢና ክንንቀሳቐስ ዘለና ናይ ትግራይ ኩነታት ነዚ ዝጠልብ ካብዚ አንፃር እንግዲህ ያው ቅድም ኢሉ እንተኾነ እዚ ሓሳብ ዘለኩም ኩልኩም ሰባት ብተፈላለየ መንገዲ ትቃለሱ ነርኩም በበይንኩም ኣብ ትግራይ ዝነበርኩም ልዋን እውን ኪዳን ኢልኩም ብሓደ ክትውደቡ ምክንያቱ በበይንኩም ተቃሊስኩም ውፅኢት ከምፅኡ ትኽእሉ ምዃንኩም ተረዲእኹም ኪዳን ኢልኩም ክትኣኻቡ ክትቃለሱ ፈቲንኩም ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ሰብ ዝነበርናሉ እዋን እውን ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ክሰፍሕ ሰብ ዝመስሎ ነገር ንክገብር ሓቆፋይ መንግስቲ ንክመፅእ ዝተኻእሉ ኣሽዒቱ ኩነታት ዝፈቀዶ ነገር ተገይሩ ኣይተኻእለን ፈሪሖሞ ብዙሓት ነገራት ፈሪሖም ይዝክር እያ ድሕሪ ክንደይ ግዜ ተወሰነ ፅንዓት ኣካይድና ናይ ወረዳ ናይ ገለስ ፅንዓት ቫሊዴት ክንገብር እስኪ ሰልፊ ንግበር ኣብ ህዝቢ ኸይድና ንሕተት ኢልና ሓደ 500-600 ሰብ ኣኪብናስ ክነዘራርብ እሞ ቶም ምሁራት 40 ገለን ዝኾኑ ምሁራት ኣፅኒዖም ዘምፁልና ሓቂ ድዩ ኢልና ክንጥይቕ ዓብዪ ዓዲ ምስ ከድና ናበይ 500-600 ብምሉእ ናይና ንወፅእ ኢሉ ውሕጅ መፅኡ ውሕጅ ሪኢኹምዎ ኢኹም እዚ ቫሊዴት ገይርዎ ንትተኣሽሙና ኢልና ተመሳሳሊ ነገር ኮይኑ ዓብዪ ዓዲ ምስ ገበርና ዓድዋ ንክሱምን ክንገብር ኢልና ኸይድና ዓድዋ ንክሱምን ኣይትገብርዋን ኢሎምና ምስ ኣበየና ፀጊሙና ተመሊስና ዓዲግራት ከይድና መቐለ ኸይድና ማይጨው ኸይድና ህዝቢ ዝበሎ ነገር ሰሚዕኹምዎ ኢኹም እቲ ዝረኣኹምዎ ታሪክ ክዛረብ ኢለ ኣይኮንኩን እቲ ውሕጅ ምስ መፀ ኣንጉዖም ምፍሳስ ጀሚሩ ናይቶም ነቲ ውድብ ጆሆ ሒዞም ክንቀሳቐሱ ዝደልዩ ዝነበሩ ሓይልታት ኣንጉዖም ምፍሳስ ጀሚሩ ተንቀጥቂጦም ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ብግልፂ ተዛሪቡ ከምዚ ኢልና ክንነብር ኣይንደልን ኣብ ኩለንተን ኣኼባታት ክልተ ኣንምስቴካብል ዝኾና መልእኽትታት ይሕልፉ ነይሮም ሓደ ሰላም ኢና ንደሊ ይብሉ ነይሮም ናይ ኩናት ምውጥዋጥ ይርእዩ ስለ ዝነበሩ ትውይ ምልስ ይርእዩ ስለ ዝነበሩ ንሻዕብያ ወደኽደኽ ይርእዩ ስለ ዝነበሩ እዛ መንገዲ እዚኣ መንገድና ንኩናት ኣይንደልን ኢሎም ካልአይቲ በቲ ዝመፃናዮ ናይ ምምሕዳር መንገዲ ክንከደ ኣይንደልን እቲ ምምሕዳር ክልወጥ እንደሊ ኢና ኢሎም እዚአን እየን ተን ህዝቡን ሒዝናዮ ንኸዝ ዘለና ጉዳያት ህዝቢ ትግራይ ብውሕድ ኣብ ንእሽተይ ኣኼባ ገለ ዘይኮነስ በሽሓት ኣብ ኣኼባታት ተዛረቦ ዘረባ እዩ ድሕሪኡ እውን ኣረጋጊፅዎ እዩ እዚ ኩናት ናይ ምግባር ድሌት ስለ ዘየለ ይኮነን እቲ ፕራይመሪ ክሬዲት ንህዝቢ ትግራይ ይግባእ ብናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ምክንያት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጌታቸው ዝመርሖ ዝነበረ ግዜያዊ መንግስቲ ተባሪሩ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ ወይ ኣብቲ ዘለናዮ ምስ በፃሕና ዋላ ታደሰ ኩሉ ነገር ገይሩሎም እናሃለወ እቶም ብፈቃዶም ዋርያታት ዝኾኑ ክብሮም ዘዋረዱ ህዝቢ ትግራይ ዝሃቦም ክብርን ሞገስን ናብ ሓሙኽሽተ ዝቀየሩ ጀነራላት ተሓዊሶም ኩናት ንምግባር ክንቀሳቀሱ ከለዉ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ኣብ ተገብረ ኣኼባ ኖ ኢልዎም ህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት ኣይንኣቱን ኢልዎም ናብ ኩናት ኣይንኣቱን ኢልዎም እንቁላሊሕ ተልዩካ ወፅእ ተኢሎሞ የብለይን ይብል ጤል ተልዩካ የብለይን ይብል መንእሰይ ተልዩካ የብለይን ይብል እዚኡ እቲ ቅድም ብሰልፊ ዝገለፆ ህዝቡ ናቦቱ እዩ ዘሎ ክሻብ ህዚ ኩናት ናብ ማእኸል ዓዲ ዘይተገበረሉ ሓደ ዓብዪ ምክንያት ፕራይመሪሊ ህዝቢ ትግራይ እምብለይ ስለ ዝበለ እዩ ኣብዚ እቱ ደላይ ለውጢ ዝበሃል ኣብ ደላይቲ ለውጢ ተወደበ ይኹን ዘይተወደበ በብኸባቢኡ ዘሎ ወላ ፋሒሉ እውን እንተኾነ
ኩናት ኣብ ትግራይ ከጥፈአና እዩ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ዝገበሮ ምንቅስቓስ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ቀሊል ዘይኮነ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ሓጊዙ እዩ እቲ ዋና በዓል ቤት ህዝቢ ትግራይ እዩ ቀፂሉ እቲ ምንቅስቓስ ዝገበረ ሓይሊ ኣብዚ ኣነፍቲ ናይ ደሌቲ ለውጢ ውዳበ ተወዲቡ ዘሎ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ካብ ወፃእ ዘሎ ብምሉእ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተንቀሳቂሱ እዩ ኣብ ደገ ይሃሉ ውሽጢ ዓዲ ይሃሉ ስለዚ እታ ኩናት ኣይንደልን ተመሊስና ናብ ጥፋት ኣይንኣቱን ትብል ናይ ህዝቢ ትግራይ ቅዋም ኣብ ቦታ እያ ዘላ ኣብዚ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ባዕሎም ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ብናይ ባዕሎም ምንቃድ ኩናት ንምግባር ኣብ ዝተንቀሳቀስሉ እዋን እውን ናይ ሓደ ውድብ ዋርድያ ይንኸውንን ንሕና ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊትና ኢሎም ቅዋም ወሲዶም ታሪካዊ ቅዋም ወሲዶም ዝወፁ ጀነራላት ዝወደብዎ ሓይሉ እውን ግቡእ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ስኢሎም ብቐሊሉ ሆይ ሆይ እናበሉ ጋሸና ከም ዘይበፅሑ ርእይዎም እዩ እዚኣቶም ኩሎም ተደሚሮም ክሻብ ህዚ ኣብ ትግራይ ኩናት ከይግበር ንሳቶም ስለ ዘይደልዩ ዘይኮነስ ስለ ዘይከኣሉ ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎ ወላ ህዝቡን ከምኡ ፕላን ይገብሩ እዮም ህዝቡን ይገብሩ እዮም ንሰምዕ ኢና ግን ኣይኽእሉን ዘለዉ ስለዚ ሓንቲ እዚኣ እያ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ክህሎ ይደልን ሰላም ክህሉ ይደሊ ኣብ ዘይናቱ ኩናት ኣብ ናይ ውክልና ኩናት ክኣቶ ይደልን ኣብ ናይ ውክልና ኩናት ኣይኣቱን ኢሉ እዩ ፅምዶ ይቅበልን ኢሉ እዩ ምስ ፋኖ ትገብርዎ ዘለኹም ዝርርብ ንኣና ይጠቕመናን ኢልዎም እዩ ኣኼባ ክእክብዎ ከሎ ኣኼባ ካብ ኣኼባ ወፃእ እውን በቢ መስርኹ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ፖለቲካዊ መልእኽቲ እዩ ናይ ቀፂሉ እውን ምምሕዳርና ባዕልትና ክንብል ኢና ንደሊ ኢሉ ሓደ ነዞም ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ጉጅለ ዘንቀጥቅጦም ሓደ ነገር እቶም ትግራይ ህገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ወረዳታት ከተማታትስ ባዕለን ከመሓደር ኣለወን ዝብል ናይ ትግራይ ህገ መንግስቲ ቀንዲ ነጥቢ ሞድሓ ድማ ብፅንዓት ተረጋጊፁ ብዙሕ ናይ ምምሕዳር ፀገም ኣለዎ ተባሂሉ ተረጋገፀ ጉዳይ ህዝቢ ሲ ባዕሉ ይምረፅ ተባሂሉ ጌታቸው ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ካቢነ ተማይጥና ናይ ትግራይ ህገ መንግስቲ ኣብ ተግባር ዝውዕለሉ ደንቢ ካቢነ ኣፅዲቕና ብካቢነ ፀዲቑ ናብ ተግባር ክኣት ከሎ ክሳድና ንከራ ኢሎም ትፈልጡ ኢኹም እቲ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ቆይሙ ዝነበረ ብክንደይ መከራ ከም ዝቆመ ድሕሪኡ እውን ናብ ታሕቲ ናብ ወረዳታት ወሪድካ ህዝብን ባዕሉ ከመሓደር ክድለይ ከሎ ዝገበርዎ ነገር ትርኢ ኢኹም ምክንያቱ ስሮም እዩ ዝብርቅኦም ብምምሕዳራዊ መንገዲ ተዘይኮይኑስ ብፖለቲካዊ እምነቶም ብዲስፕሊኖም ብናይ ስራሕ ውፅኢቶም ክምረፁ ከም ዘይኽእሉ ይፈልጡ እዮም እዚ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ራያ ጥራሕ ዘሎ ድሌት ኣይኮነን ኣብ ወጀራ ጥራሕ ዘሎ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ትግራይ ዘሎ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ህዝቢ ተወዲቡ ይገልፆ ኣሎ ይዛረብ ኣሎ ግን ኣብ ኩሉ ከምኡ እዩ ተንቤን ከምኡ ይብሉ ኣድያዎ ከምኡ ይብሉ ሰሜን ምዕራብ ከምኡ ይብሉ ዓጋመ ከምኡ ይብሉ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ እዩ ማእኸላይ ከይተረፈ ከምኡ ይብሉ ኣብ ማእኸላይ እውን ድማ ንዘይ ኣሎ ምክንያቱ ዘይናቶም ሰብ እናተፃወተሎም ዝውዕል ዘሎ ብኔትወርክ ተኣሳሲሩ ካብ ህገ መንግስቲ ወፃኢ ካብ ናይ ትግራይ ህገ መንግስቲ ወፃኢ ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ወፃኢ እዩ ዘመሓድሮም ዘሎ ሓደ ፋንዳሜንታል ጉዳይ እዚ ኣብ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ንምምፃእ ፋንዳሜንታል ጉዳይ እዩ ህዝቢ እውን ዲማንድ ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ እዩ እና እቶም እዝታት ብምስትብሃል ያው ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ኢልና ተጀመረ ነገር ኣሎ ተሰርሑ ፅቡቃት ነገራት ኣለዉ ዘጋጥሙና ታሽምታት እውን ኣለዉ ክሻብ ህዚ እንተነኣሰ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ንክተረፈ ምግባር እቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ሓጊዙ እዩ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ኢልና ንኣምን እቲ ናይ ኩናት መሳርሒ ክኾን ተባሂሉ ቆይሙ ዘሎ ናይ ትግራይ ሰራዊት ንክፈርስ እምብለይ ንኽብል ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ኢልና ንኣምን ከምቲ ዓንትዎ ዝገለጽኮ ናይዚ ምንቅስቃስ ናይ በይኑ ድሌት ኣይኮነን ናይ ኩሎም ደሌቲ ለውጢ ምንቅስቃስ ዘምፅኦ ይወደዎ ዘምፅኦ ለውጢ እዩ ሕዚ እኮ ሓንቲ ኣርሚ ኣብ ትግራይ ኣሎ በዓል ጉዑሽ በዓል ወዳባተ ኩሎም ኣለዉ ኣብዚ እቲ ኣርሚ ዝፈልጡ ቅድም ኢሉ 15-16,000 ዝነበረት ሓንቲ ኣርሚ ትበሃል ሕዚ 2,500 2,000 ከባቢ እያ ዘላ እዚ ብኩናት ተወዳእ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ወላድን ውሉዱ ሓው ንሓው ለውጢ ዝደሊ ሰብ ንዓርኩ ናይ ሰራዊት ኣባላት ንዓርኩ ኩሎም እዚ ጉዳይ እዚ ኣይስራሕኻን ስለ ዝበልዎ ዝመፀ እዩ እና እቲ ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ በጠቃላሊ ኣብዚ ኣስተዋፅኦ ነይርዎ ያው ማኒፌስቶ ውፅኢና እቲ ማኒፌስቶና ኩሉ ዘርጊሕና ናይቲ ማኒፌስቶ ካርዲናል ነጥብታት ድማ ክልተ እየን እየን ኩናት ምትራፍ ሓንቲ ካልአይቲ ድማ ኣብ ትግራይ ለውጢ ምምፃእ ድሕሪ እዚ ኩሉ መከራ ምሕላፍስ ኣብ ትግራይ እንደገና ተመሊስና ናብ ናይ ሓደ ፓርቲ ያውም ህጋዊ ዘይኮነ ፓርቲ መቁሕ ምእታው እንታይ ሞ ናይ ጥፋት ምሉእ ጥፋት እዩ እዚ ይኸውንን ስለዚ ለውጢ ንግበር እዩ እቲ ናይቲ ማኒፌስቶ ዋና ተኽሪ ዋና ኣንፈት
ብዙሕ ሰብ ብውልቃ ይኹን ብውድብ ኣብቲ ነናይ ባዕሉ እንተኣሽሙ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ድሓን ርክብ እናገበረ ፀኒሕ እዩ እቱ ናይ ደለይቲ ለውጢ ምንቅስቃስ ዝበሃል ውዳበ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ምንቅስቃስ እናገበረ ፀኒሕ እዩ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ብዙሕ ርክብ ጌርና ቅድም ክጅመር ከሎ ዝነበረን ህዝቢ ዘሎን ሓደ ይኮነን ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ምስ ኣብ ደገ ዘለዉ ኣካላት ብዙሕ ምንቅስቃስ ጌርና ህዚ ዋህታት ተፈጢሮም ኣለዉ እዚ ምንቅስቃስ ዝድግፉ ብፍላይ ድማ ከም ጂኤስቲኤስ ዝመሰሉ ዳርጋ ብምሉእ ፕሮግራም ብምሉእ ዓቕሞም እዚ ጉዳይ ዝደጊፎም ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ እንተነኣሰ እቲ ናይ ለውጢ ድሌት ናይ ኩናት ድሌት ከይጠፍአ እናቐፀለ ክፀንሕ ኣኽኢሉ እዩ ብካሊእ ወገን ግን ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ነገር እኹል ድዩ እኹል ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ክሰርሕ ምኽኣለ ፀገማት ነይሮምና ኣብቶም ፀገማት ኣናእሽተይ ኣነ ክዛረቦም ዝደሊ ሓደ ነገር እቲ ዋና ፀገም ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጎናዊ ትኩስታት እዩ እቲ ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ዓብዪ እናሃለወስ እቲ ሕቱኽቱኽና ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ሓደ እንተ ሓደ ዘይምትእማን ምጥርጣር ተፈላለዩ ሓሳባት ዘልዕልዎ ዓብዪ ኢነርሽያ እዩ ዓብዪ ንድሕሪት ጎታት እዩ እዚ ስቕ ኢሉ ንሕና ስለ ዝኾና ዝመፀ እዩ ኢለ ይኣምንን ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝፈጠሮ ካልቸር እዩ ኢለ ዝኣምን ንነዊሕ እዋን ኣብ ትግራይ ዝፀንሐ ናይ ፖለቲካ ካልቸር ዝፈጠሮ እዩ ኢለ ይኣምን ካልኣይ ድሕሪ ፖስት ኮንፍሊክት ንሓልፍ ስለ ዘለና እዚ ናይ ፖስት ኮንፍሊክት ትሮማ እውን ፈጢሩልና ክኾን ይኽእል ኢለ ይሓስብ ብጭቡጥ ግን እቲ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ ነናይ ባዕሉ ተኣሽሙ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን እዩ ሓደ ዓብዪ ፀገምና ተኣማሚና ተወዲብና ጥቕንፍ ኢልናስ ሓይሊ ኮይንና ምውፃእ ግዜ ወሲዱልና እዩ ህዝቢ እውን ገና ንሓልፎ ኢና ዘለና እቲ ዓብዪ ፀገም እዚ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ እቲ ካልኣይ ፀገም እዙይ ንምፍታሕ ኣብ ውሽጥና ድኽመት ክህልወና እዩ ኣወዳድባና ኣሰራርሓና ነጥፍኦ ግዜ እዚታት ናይ ባዕሉ ሽግር ነይርዎ እዩ ሲምፕሊ ንኣብነት ኣብቲ ምንቅስቃስ ዘለዋ ፓርትታት ኳስ ብሓደ ኣቕጣጫ ንክኸዳ ምንታን ዘኽእል ሓደ ግልፂ ዝኾነ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ኣይነበረናን ሓደ ግዜ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዳርጋ ንቡር ኮይኑ ኣሎ ህዚ ኣብ ትግራይ ፖለቲካ ዝበሃልስ ወይ ምፅራፍ እዩ ሓሳብ መምፃእ ኣይኮነን በቃ ዓዊልካ ብንእሽተይ ሞባይል ሒዝካ እናተፃረፍካ እንተውዒልካ ናይ ዓለም ፖለቲከኛ ዝኾንካ እዩ ዝመስለካ ዝርእሰ እውን ኣይትስእንን ካብኡ እንተሓሊፉ ድማ ምሕማቅ እዩ እዚ ብጣዕሚ ሕማቕ ናይ ፖለቲካ ካልቸር እዩ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ናይ ፖለቲካ ካልቸር ኣብ ውሽጥና ሕቱኽቱኽ እናበልና ንክንፀንሕ ገይሩና እዩ ብግልፂ ሓሳብ እናምፃእኻ እናተነቃቐፍካ እናተዛረብካ ዝእረም እናኣረምካ ምኻድ ህዝቢ እውን ገና ዘይተፈትሑ ክንፈትሖም ዘለና ነገራት ኣለዉ እቲ ሓደ ዓብዪ ተኣሽሙና እዚ እዩ ዋላ ኣናእሽተይ ናይ ፖለቲካ ፈላላያት እንተልዮም እውን እዚኣቶም ይፅንሑልና ቀሲልና ክንረክበሎም ኢና ህዚ ፕራዮሪቲና ትግራይ ሴቭ ምግባር እዩ ናይ ትግራይ ሰርቫይቫል ምርግጋፅ እዩ ሰርቫይቫል ምርግጋፅ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኮንቲኒቲ እውን ንእሽተይ መሰረት ምቕማጥ እዩ እንኳን ዶ ኣነስ ንስኹም እውን ዘለኩም ዕድመ ንእሽተ እዩ ብናይ ጥዑይ ስቴት ምምስራት ኣንጻር ክረአይ ከሎ ንስኹም መናእሰይ እውን ዘለኩም ዕድመ ንእሽተ እዩ እታ ማክሲመም ክንገብራ ንኽእል ነገር ንእሽተይ መሰረት ምቕማጥ ትራጀክተሪ መልክዕ መትሓዝ እዩ በዛ ኣንፈት ዘይንኽእል ኢልካ እቲ ኣንፈት ምምዕራይ ጥራሕ እዩ እዚ ንምግባር እቶም ብቀዳምነት ክስርሑ ዘለዎም ነገራት ሰሪሕና ምኻድ የድልየና ኣብ ውሽጥና ሕቱኽቱኽ እንድሕር በዚሑ ኣብ ውሽጥና ፀገማት እናበዝሐ እንተኸይዱ እቶም ክሕግዙና ዝደልዩ መዳርግቲ ኣካላት እውን እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም እዮም ዝብሉና ይነግሩና እኮ እዮም ናይ ደገ ኤምባሲታት ንረክብ ኢና ብበዝሒ እታ ማኒፌስቶና ንነግሮም እዚኣ ፅብቕቲ እያ ይብሉ እዚኣ ምንም ዝጎላ ነገር የላን ፅብቕቲ እያ ይብሉ ግን ትኽእሉ ዲኹም ከምኡ ክትገብሩ ዓቕሚ ኣለኩም ዶ ይብሉና ነንባዕልኩም ሓደ ኹምኩም ዲኹም ይብሉና ነንበይንኹም እኮ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ይብሉና ናብ ማእኸላይ መንግስቲ ንኸይድ እዚኣ ክንገበር ኢና ንብል ፅብቕቲ ኢኹም ገይርዎም ይብሉና ፅቡቕ ስራሕ ይብሉና ግን ድኹማት ኢኹም ይብሉና ሓደ ይኮንኩምን ክሰርሑ ይትኽእሉን ይብሉና ፀገም ኣለኩም ይብሉና ብግልፂ ኣብ መድረኽ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ ፀገም ሓሊኹ ሒዙኩም ኣሎ ኢሎምና ሓቆም እዮም ኣድሚት ክንገብሮ ዘለና ነገር እዩ ዝመስለኒ እዚ ክብል ከለኹ ኣብቲ ምንቅስቃስ ዘለና ሰባት መራሕቲ ኮይና ይኹን ዝኾነ ይኹን ዘለና ሰባት ድኽመት የብልና ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ንኡ ምግዳድ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ምግዳድ እቲ ናይ ባዕልና ድኽመት እውን ሽግር ፈጢሩ እዩ ኣወዳድባና ኣሰራርሓና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዲስፕሊን መደብ ተቐቢልካ ከይድካ መደብ ብእዋን ፈፂምካ ምኻድ ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ እርጀንሲ ዝመጣጠን ኣይኮነን ካብኡ ዝተሓተ እዩ ኣብ ትግራይ ሕዚ ዓብዪ ናይ ለውጢ ድሌት ኣሎ መራሒ ይስኢኑ ዓቕሉ ይፀበሎ ስለዚ እዙይ ክንስተኻኽል የድልየና ምስቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሕቱኽቱኽን ኣብ ማእልና ዘሎ ናትና ናይ ስራሕ ድኽመትን ተደሚሩ ቀሊል ዘይኮነ ናይ ሪሶርስ ፀገም እውን ኣለና ኣብ ሚድያ ከምድላይና ክንነጥፍ እንተደሊና ፀገም ኣለና ሎሚ ድኾን ንእሽተይ ገንዘብ ንረክብ ኣብዚ ብዙሓት ተጋደልቲ
نحنا anyway بزحات تقاللتي أبز تقاللوا زلهم أبز قال زلهم أبز زلهم مين كابز وسع زلهم أب كبير ناينا برات سكم خمكم تقالوا لهم زلهم يفلت إيه سمعه منهم كجبر يكال ترجع بعلهم كعلوه إن نقولكم زلنا منهم كجبر سل زين خير نشتري ريسورس رخيبك سبب وديبك معراريخا بحث الجزء بزح لو كم تخل زنور نقل سان ريسورس مهلو سأجمع يقاتم سمعكم يخم نشتري ريسورس تأخذنا لنا على زبالو تجارب سوينا أبشرات نشتري أخذ باقينا زرخبنا نقر تفلتوا يخم تسب نار إيه إذا تعيش مزجبر تاعك تمسألة زي أنا باي سأجمع لي تمسألة تحجزني دي أقل أنا ولا لو تنادلين نهلوه أبنا برو أفكر خوينون نهلوه أبتكر عايز لو زمتي خمسة جنزة كفلنا نقولون نهلو مريت نخركب يخون قالنا نخركب عبي سأجمع نقاتمون نهلو لو تنم مسأسي نعسك بحد خوينا نسرح انتي الكايو أي بقى فرق أجري زبنا والعنا نهلون أزكيتا مقامات يتحشني زبل تقرأوا يزلو زين خلينا نقدر نزجاده دو كبيت ناي ريسورس أجمعون لنا بان صاروا تورد ما خليه ياو مليونات كم زركب كم زبلا خمسة جزء مزع بعلها متقاس كمت كم يوم تكملوا بقى هذه عزيف جنزب انت عش مكبرين وسلا زبالة كابزي بمجاز أنا قنينا هذه لما حيشوا تقول داي عبينا بالله زبل نجارينا غيرنا زو على تسوي زول حدا تمان فيستنا ريفايز نقوله مش كلهم حدشتي كقالوا سدليو كأتو سدليو سبات هذا زمسو نقدر ميتون زمسو أكلات أفتو مانيفستونا زل على نجار نتليو نلعلو مغنيات متأخر ناس لزخنة وانا أجندة ناس لزخنة زين العلون ما يطلو نرادد قلو وسينا نقطعو حدا تعيش من أيو كلا يجن أفتسر رحنا زين نرد أجمع نمفتح حدا كود أوف كوندكت هالونا أفتو ودب أفتو من قصة زاتو أفتو ناي سلام لوتن بيت مخرين ناي زلنا زاتو والكسب يكون ودب كختلو زلو نجر بترددنا نقمتو من جديد نقمتو له زين مقوار قبيان زين مقوار جن قبوي كونان كم زين قبل لنا نايلنا نقمتو مو تعفرتنا بجزء بمدب تتأمرمو فاينالون حدا وصي زمس كان عكنا نخيل كن ريان نخيل وصي زمس تناقد ما هزنا بره بتعملوا زخنة أمورفس أكايد عينير من قصة قاسينا لنا يو بناتنا حساب شعيتو زخنة سمنتان كأتو رجل زخنة نحدا بارتز مثل ديسبلينري نجارون تزيئتنا لو يحيش ذو النجار نيرونا زيكن حوسي لزفير خوينو بقى زي اللي يسرح زي اللي يسرح عينت نامو خانو نورد دس لزخده زي أبنبنا بالله بتن نايتو من قصة قاس ناي سلامن ناي لوتن أجندات مسرت أبتن تسمع معنا لن قدات ترنف إلنا نخدلو برنامجنا مع راينا نخدلو من قدر نقبل إلنا أنا قبلنا زلنا ناتو ما نفسه كن ميت كن أتكلمنا أو بزرزر كتري هو يخم أنا بزح أنت عش ما يبلن كاتن وانا أجندات لو من ما يتقلن حنت تمان نفسه إياه خلي تدمات ع كود أوف كوندكت يا سال سيتكن أبزح أكيد من زلنا خونتات بزعواتك راي حد وسنتات كن حلف لنا سوينا كن متنين خلنا تنا قديش مثلاً زرعنا زيادة including ناي عرس طاوعيت مالتيو كنا حلف يوتي ديليز له أبزي حد معوالات هاتونا له هذه أبتقرأ زناد فوز نورو أو كل عينة ميداتها زناد فوز نورو سوات هذه مقامات سينام ساتومون نابز ما تعمل له أبزي ما تعمل ترى كونس ودب لهم نتقال سز حجز نجار كجورو بناي وعلم إنشيتيف ناي وعلم صراحة جميل ملو أبزي بيت مخرون عوالات خوينا ملو عبي عقميزي أبتقرأ لو تكنا مستنتو خوينا بناتي الرأي سلست عبيت نجارات له حدا توانا قدايت بوليتيكوم قصاص يجب تقرأ بكبل مقباريو كم تجمير وزلو مبلي نخوينات مبلي نتصنع من محدار قبل له خويناتو يقطمن حدش من محدار بعلي زقاطرو من محدارون كلونا له قبل له أبل علي حزب تقرأ تأكيبو بارلما قيمو كاب كل ورادات حساب توكيلو ثم مسألة هو نايت تقرأ قدايت تمايتو زوسن كون خلل له ما راح يو بعلو زمرز كون له هجا منقستي فكري نايت تقرأ نايت يبيع هجا منقستي حدا زترف حدا بعلى البيت حدا جوانا زخون لهم هنيات يلن تم كلهم نايت تقرأ ناي خوينات ناي سلام ناي ريكونستراكشن أجندات أبيت مغري أب نايت تقرأ بيت مغري كله تقرأ يتوكلوا البيت مغري يوم تمايتهم وسانة كبر لهم زلوا منقست مالتنا عايزي زي يقولوا منقستي سؤال كايو منقست مالت زيو أب السلطان حبرت سب تقرأ دم سلطان حبرت سبيل إذا أمن نخمسيز مسألة لوتي ريدي يويل إذا أمن خمسيز مسألة برلمان يدليو سلزي هذا مسألة أو قداي زيو كلاي أبتحتي بعلو ناي بعلو سجن كفتح له بعلو ناي بعلو سجن كفتح له
ناب أنقوا ملاش وين وجراتس كم نايت بيلف بيت صفت وردا ما حدا زمد دولو من مخنيات يلا بعلمكم مرصيح اليوم سأجمعتهم بعلمكم فتحيهم زي بعلون من محدار زبها الأكايدا أبناء تجري هجم من قستلو زحلف نايت تجري كابينة دم بوتش اللي يخم يجروا هم زفتسم مفتسم طرح يتعرفوه زين تجرنا خندي تأثر potential نايت تجري أنليش نانقبل positive ودرين عن فترة بتجري ودي كلا مزيني كابا كلا خمسة خينو كابا يونت negative مسار زي كونس ناي كابا بيخاف فتوتن دليتن positive reconstruction كنت كملون نخلينا بتعم بعبي درجة كنت كملون نخلينا بزحات نجارات مزرابي كاليو من قسم على زين كلتين زلويو قبل على بحوار خويني وسن أب تحت ما قدياته بعلي وسن بعلي معرري سلطانو بهجة من قسم توسينو زين خاطر قبر تبايلو ممرح بجلس تغميت له أبتن بهجة من قسم توسنا وسنتاتن تغمت ممرحن نايب علو إنشيتيف النوسخة حزبي بعلو زم حدر نايب علو سجمات فتح له سرعة أب تقرأي كنا قمر لنا زيو تلوت مال زيو توانا لوت مال زيو من قستي نايب من قستي عنده حق أو أنت أتم كلتي يوم كأود حرك أنا فر كله يخل يوم شوادات كله يخل يوم عنده حق أجنزي زي نقوم زلنا أنا سلام لوتن بيت مغري إذا خنات هذه نخفتار خنات هذا ما يجاشوا كم تو حلف كحلف زرب بعلو خير بيت مغري زهون بعلو خير منكس زهون يكونن نهاية قارس بيت مغري تقاليس ناس تبتقرأ زل خنات نغير رمو توم هزب تقرأ بعلو كم حدر زخلوا مسألة نخرج كم نقوله الحرجي أي قبر بعلو زي أمس قبره تعنتو زبل كوا فاونديشن نبناي لمعات نبناي سلام نبناي قصالي ديمقراطيك هيوت زوسد أنفت زوسد تراجكتري أغميتنا لنا مالتيو زي على ما نايتي نايدليت لوتي من قصاص زي تقراي تدحنيا حدنتنا تمصيا ما نمزخنا بدقه يخون بغزع زمص الحمد لله ينادفه زصوتلنا ينخونن ابزي توسن الحقات بزخدنا قصري ناي كبابينا خنتا تتكلابطون تاكن بصح نخيل صبغت ነገር በጽحنا لنا مالتيو ግዜ እንተ ረኺብና ነጠንክራ ትድልድል ትውስኽ ግዜ እንተ ዘይርክብና እውን ግን ታ ኣብ ሓደ እዋን ክንገብራ ንኽእል ማክሲማም ነገር ሳጌርና ለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓላማ ናይቲ ቤት ምኽሪ እዚ እዩ ኣብቲ ማኒፌስቶ ብዝርዝር ክግለጽ እዩ እዚአን ጌርና ጥምር ኢልና ናብ ስራሕ ክንኣቱ ካብቲ ቅድሚ ህዚ ዝነበረ ንእሽተይ ሉዝ ዝኾነ ነገር ናብ ንእሽተይ ናይ ስራሕ ዲስፕሊን እውን ዘለዎ ዝሓሸ ኦርጋናይዜሽን እውን ዘለዎ ናብ ስራሕ ክንኣቱ ዝብል እዩ እዚ ማለት ንሕድሕድ ፓርቲ ዝትካ ኣይኮነን ሕድሕድ ፓርቲ ናይ ባዕሉ ኢንዲፐንደንት ይብሉና ኣለዎ ግን ክሻብ እዛ ኩነታት ቀይርና ኣብ ትግራይ ንኣቱ ሕድሕድ ፓርቲ ፕራዮሪቲና እዚኣ ኢሉ ይኣምን እሞ ኣብዛ ፕራዮሪቲ ልክዕ ፕራዮሪቲ ህቡ ይሰርሕ ማለት እዩ ስምረት ይኹን ወለዶ ይኹን ውድብ ናጽነት ይኹን ባይቶና ይኹን ዓረና ይኹን እቲ ናይ ባዕሉን ፕሮግራም ከም ዘሎ እናሃለወ ኣብዛ እዋን እዚኣ ክሻብታ ናይ ትግራይ ኩነታት ትቕየር ተቐዳምነት ንህባ ስራሕ እዚኣ እያ ተመሊስና ናብ ትግራይ ኣቲናስ ናይ ትግራይ ሰርቫይቫል መምዕራይ ናይ ትግራይ ብህዝቢ ተመረፀ ህዝቢ ዝቋፀሮ መንግስቲ ምጥያሽ ነዚኣ ኩሉ ዘድልየና ነገር ክንሰርሕ ኢና ኣባላትና ክንንቀሳቀስ ኢና ህዝቢ ክብል ክንገብር ኢና ነዚኣ ድማ ተጠሚርና ኣመራርሓ ማዕራሪና ክንከድ ኢና ዝብል ነገር ኢና ንቕምጥ ዘለና ነዚኣ ጠምረና ማኒፌስቶ ነዚኣ ጠምረና ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ተቐሚጥና ነዚኣ ጠምረና ወዳድባ ማዕራሪና እከለብ እዚኣ ኹን ኢልና በብግዚኡ መደብ እናውፃና ዘነገር እዚአን ክንሰርሕ ዘለና ኢና ናብዚ ጉዳይ እዚ ንኣቱ ዘለና ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓለም ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንዚ ይጠልብ እዩ ስለዚ እዚ ንስራሕ ኢልና ኢና ጀሚርና ዘለና ስለ ዘዳመፅኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን ይቐኒየለይ ክፍትን ብጣዕሚ ሰከም ማለት ክትርድኦን ከቢድ እዩ ሕዚ ደብረፅዮን ዝበሃል ሓደ ፀማምስ ዝኩሉ ውድቀት ኣብ ዝኩሉ መከራ ዘእተየ ሰብኣይስ ህዝቢ መርፂ ሰሚዕኹም ኢኹም ኣነ ኣብታ ምርጫ ባዕለይ ተሳታፍ ስለ ዝነበርኩ ኩልኩም ኣለኹም 2.7 እዮም ዝኩሉ ሰብ ወዲናስ ወለድ እያ ትመስለኒ 2.8 ኮይና ኣላ 100,000 እወ እዚ ዝብል ብሱር ምስካፍ ዝበሃል ዘይፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ክወድእ ናብ ድሕሪት ዘይምለስ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ዝቋፀረሉ ኩነታት ኮይና እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዝግብአና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሙሉእ ትኩረትና ክኾን ዝግብኦ እዚ ኩነታት ዝምሕፃር እዩ እዚ ክሓፅር ብዝተኻእለ መጠን ናይ ህዝቢ ይርኢ ነይረ ካብ ስልጣን እያ ተባሪሮም ገለገለ ዝበሃሉ 100% ሎያሊቲ እውን ኣይኮነ ሎያሊቲ ኮ ክትዕቅኖ ኣነ ሓደ ኤግዛምፕል ክህበኩም ክእል እየ ከዲዑ ዝበልናዮ ኣነ ባዕለይ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ፍረጃታት ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ሰዓት ፕሪቶርያ ምስ ፈረምና ከዲዑ ዝኸደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ሃፍቶ ኣሎ ካብዚ ሓሪድካ ንማንም ከይገለፀ ኣብ ስራሕ ፈፃሚ ተኣኪብና ከዲዑ ዝበልናዮ ሰብ
حزب وانا حربኛ ኮይኑ መድረኻት ክመርሕ ይርኢ ኣሎ እነዲስ ዓለም ባለማ መቐለ ተፀዊዑ አይ ምስ አብይ ኣነ ምቅራብ ስለ ዘለኒ ኣብዚ ኮይኑ ተገልገልኩ ይሕሽ ኢሉ ተሪፉ እዚኣ ተሓዊኡ ንሓር ናብ ወፃእ ጉዕዞን ኣነውን ለሚነሉ ገለሉ ወፃእ ኸይዱ ንብረቱ ብደንቢ ዘመሓድር ሰብ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ዞም ሰባት እዮም ዘቀራርቦም ካልእ ነገር የለን ጻድቃን ዝገለጸ ኣፍታ ተሳተፉላ ገበን ክሕተቱ ዝኽእሉ ዕድል ከይፍጠር ምክልኻል እያ እዚኣ መቐለ ኮይኖም ክገብርዋ ክእል እዮም ኣብ ሓንቲ መንደር ኮይኖም ክገብርዋ ክእል እዮም ሶ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ድሌት ዘይብሉ ሓይሊ ኣብ ስልጣን ካብ ስልጣን ተዋረሮም ዝበሃል ሰባት ኣነ ከም ዝተዋረሩ ኣይወስድን ትማሊ ማህተም ኣብ ገለ ዝተቐመጠ ማህተም ኣሎ ናይ ገለ ማህተም ኣሎ ናይ ገለ ቃሓሎ ናብሉ ሰባት መዲቦም ናይ ቤተሰብ እዮም ገይሮም በብገዛኡ ናኸዱ ናይ ጌታቸው ኣቑሑት ዘለዉ ናይ ጻድቃን ኣቑሑት ዘለዉ ገለ ፍቱሽ ትማሊ ዘለኒ ሪፖርት ማለት እዩ ሶ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት ክእትውዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምታ ጻድቃን ዝበላ እያ ኩናት ዘይኣትውሉ ምክንያት ስለ ዝኣውዮም እዩ ሰራዊት ስለ ዝኣውዮም ኖት ጀነራልን ህዝቢ ስለ ዝኣውዮም ግን ነዚ ዝኣቢ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ቁም ነገር ሒዝና ናብ ጉልበት ቀይርና ናይዞም ሰባት እዚኦም ዕድመ ክንሕፀር ንኽእል ናይ ፓርቲ እውን ዝበሃል የለና ንሕወሓት ዝበሃል ፓርቲ የለን ተወዲሱ ሕዚ እዞም ተኣኪቦም ብሽም ሕወሓት ይኹን ብሽም መንግስቲ ይኹን ብሽም ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ዝሽቅጡ ዘለዉ ሰባት ዕድመ ዝሓፅረሉ ኩነታት ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ዝግበአና ዝብል ንማየጠሉ መድረኺ ኢለ እየ ዝኣምን ብሽም መንግስቲ እዚ ኢለ ክዛረብ ኣይደለን ዋና ንሕና ንሰርሖ እዩ ወሳኒ መንግስቲ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ዘርአያ ኮሚትመንት ከድንቕ ዝደሊ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ተጓዩ ናብ ኩናት ከኣቱ ዘይምድላዩ ንኣነ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ምክንያቱም ኣብ ዘይንቋፀሮ ካሊእ ዙር ኩናት ሻዕብያ ደፊሩ ምስ ፌደራል ዝገጥመሉ ዓቕሚ የብሉን ድሌት እውን የብሉን እታ ግጥም ካብ ድንበር ካብ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንራያ ወገን ወሎ ወገን ትኸደሉ መከላከያ ብሃበ ተረኸበ ድንገት ኣትዩ ኣብ ትግራይ ዝረግረገሉ ኣዘ ኤክስፔንስ ኦፍ ናይ ተጋሩ ኣዴታት ተጋሩ ህፃናት ማለት እዩ ኩነታት ክፈጥር ኢላ ሕዝብ ዘሎ ባይዞ ምዕራብ ክኸዱ እውን ድሌት የብሉን ምዕራብ ተንቀሳቂሶም ክፀጉዑ እዮም ንፌደራል መንግስቲ ናብ ተሰነይ ባርካ ወገን ስለዚ ዝተኻእለ መጠን እታ ተኹሲ ካብኡ ከርሕቕ እታ ተኹሲ ግን ንሕና ክንስሕና ዝገብር ኣሰራርሓ እዩ ዝኽተል ዘሎ ሻዕብያ ሶ ኣትሊስት ፌደራል መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣጋጣሚ ተረኸበ ኢሉ ድሌት ዘለዎም ሰባት ከም ዘለዎ ፈልጥ እየ ኣትሊስት ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ውግእ ክኣቱ ድሌት የብሉን ኣለዉ ሕዚኣ ካብ ተረኸበት ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ዝብሉ እዚኣ ዘይምዃና ኣብ ገገሌና ብጣዕሚ ጓሂ ዝፈጥር እዩ ዋሕደ ነገር ተገይሩ ዕድሞኦም ክሓፀረሎም ግን ብቓልስና ክነሕፅር ንኽእለሉ ዕድል ክንርኢ ዕድል እውን ዝፈቅር ስለ ዝኾነ ኣይ ቲንክ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ካሊእ ኣጀንዳ የብላን ካሊእ ውራ የብልናን እዚ ጉዳይ እዚ ፕሮግራማይ ናይ ፕሮግራም ሒዝ ከፈላለና ኣነን ናተይ ፓርቲን ወለዶን ውድብ ናፅነትን ባይቶናን ኣይ ናይ ፕሮግራም ሕዚ ቁም ነገር ኮይኑ ከበኣሰና ዝኽእል መንእሰይ ስዑዲ ክኸድ ዘገደደ ደብረፅዮን ናይ ስዑዲ መንግስቲ መናእሰይ ትግራይ ክፈትሕ ፃውዒት ከቕርብ ቁሩብ ሕነ ከይብል እሶም ብዝፈጠርዎ ሕመቕ መንእሰይ ትግራይ ሓካይም ከይተረፉ ካብ መቐለስ የመን ይሕሸና ኢሎም ሒጃዝ ናጅራን ይሕሸና ኢሎም ቀለብ ጥይት ዝኾኑሉ ኣደዳ ስቅላት ናይ ኣብያተ ፍርዲ ሳኡዲ ዝኾኑ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ሞራል ግራውንድ ክህልዎ ይኽእል ብዛዕባ እዚኦም እዚ ዶ ክነብሎ ተኮይና ናተው ሳኡዲ ኣተው ሰባት ምሕረት ይገብረሎም ማለት ሓደ ነገር እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ናብ ሳኡዲ ዝኸድሉ ኩነታት ምድራቕ እያ ምድራቕ ድማ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ውራይ ናይዚ ጉጅለ እዚ ዕድመ ምሕፃር እያ ትሓትት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክንገብሮ ዝግበአና ኩሉ ዓይነት ዴሞክራሲ ስንበሎ ገለ ንበሎ ለውጢ ንበሎ ክንሰርሕ እንተዳ ኮይና ዕድሚኦም ክሓፅር ንኽእል ኣሎ ኣብዚ ኣጀንዳ እዚ ኣይ ቲንክ ኣፈላላይ ክህልወና ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ንሕና ተገይርና ከምታ ኣንተ ወይ ዝበላ ፌደራል መንግስትስ እንታይ ኢኹም ተበቲንኩም ኣብ ዱፕሊኬሽን ኦፍ ኢፈርትስ ብዙሕ እዩ ገገሊኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ይረክብ ገገሊኡ ዝኾነ ሓላፊ ይረክብ እዚ ኣባ ንግበር ተበተነ ከም ትግራይ ኦርጋናይዝድ ብምዃኑ ምክንያት ሕወሓት ዋላ በዚ ሊደርሽፕ ምክንያት ዓብዪ ሓደጋ ይፍጠር ናይ ሕወሓት ሓንቲ ቁም ነገር ተነይራ ህዝቢ ኦርጋናይዝድ ብዝኾነ መንገዲ ካብ ቁፅር ላዕሊ ዓቕሚ ክህልዎ ዝገብር ኣወዳድባ ዝተኸተለ ምንባር እዩ እዚ እውን ስኢናያ ሕዝቢ ፋሕፋሒልና ናይዞም ካብ ድሕረት ወፃኢ ወፊርካ እቶ ዘብል ሓደ ቁም ነገር ዘይብሎም ተወሰኑ ውልቀ ሰባት ዕድመ ዝናውሐሉ ዕድል ክትፈጥር ከይንህሉ ኣፈላላይና ከምቲ ሶም ወንዚፍና ዝብልዎ መንግስትና ዝብልዎ ንሕና ኣፈላላይና ወንዚፍና ተሊድና ማለት እዩ ቀልጢፍና ዕድሞኦም ክሓፅር ዝኽእለሉ ኩነታት ክንርኢ እቲ ማኒፌስቶ እውን ሞሮለስ ናይ ኩልና ድሌት ካፕቸር ዝገብር ስለ ዝኾነ
أو تخرج كيرنا تنسرح زبل ملك ديك حلف دلي تودي وخا تسرحها ناي منقص تخرج بوها تركب فيدرال منقصتي كنتو خونا ندليو بزغونه يكون نغير إلا نحنا توديونا ناي تግራይ أجندة ناتنا أجندة إلنا أمنا فيدرال منقصتون حزك ساب حزر توسن تعقص له كابتعقص لا لكن كساتفون تخوينو نحنا بزلنا له سوانا ونكون له خنتاينا نسرح زغبنا زبل ملقتي كحل فيز دلي حنت خالي كو سخاز دلي نغرت ليا علم مورولس مسانا كنت نيرو نتايبل حزت نايت ستون زف من محضار ام حضار زبال كحسو قرو يسكفون نحنا ثم مسادرات نروحوا منا انا صارقان اولموست اون ريجولار بيسس نروحوا منا حنت سويت طرحات تقاوم نمبر طقلالا مسانا يوم يبل بيت مخر قريوس بيت مخر زبال قريوس كافت استمرت زبال بيت مخري كندي سوات وزلنا ياو نغاي فلطيو عبي قطري بيت مخر قريوس عالم مسانا يا اقلم مسانا يو من اسيت غراك تودس امريكا مسانا يا اقلب مسانا يو ستنتانيم زخونه صمامون كمن يخل انجد تزحزنكا ابز غداي زي نحنا تتنقساقسنا كم تصارقان زولو سرحنا تسرحنا كحجز دلي نات فيدرال منغستي نات خالوت بارتات نات خالوت مدارك اكلات لعلو كلو انترناشونال كوميونيتي ابز غداي زي حصر ناوكينات كاين اتو زريجنا خالي كرايسيس كي اتو نمغوار زخيل كل عينت دغاف نمهاب دلواتي توديوها منقسقاس كن يدلي توديوها منقسقاس حدا تفلطلو ريكوغنايز تقبرلو دمص كلو كمغوار ግን አገዳሲ ይመስለና አይ ቲንክ ዛ መድረክ ዚያ ነዚያ ሚስካል ታይስሙ ከይህሉ ሚስ አንደርስታንዲንግ ከይህሉ ዝ መድረክ ዚ ተተካ መንግስት ዝመርጽ መንገድ መድረክ ይሆነ ወይ መቀለ ምስ አተና ከናቲና አብዝ ሐጸረ ግዜና አቲና ምንም ዘጠራጥ ነገር የለኝ ማለት አው ንመንግስት ተኪው ሰርሑ ነው ይሆነ ናይ ትግራይ ኃይልታት ከው ምግባር ከም ዓብይ ኢኒሺዬቲቭ ንወስዶ ምንቅስቃሲው አው መስተኸደ ንትግራይ ዝመስል መንግስት ምጥያሽ ዓብይ ትርጉም ዓብይ ሰዋጾ ክንገብርና ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ንምግባር ኣብ ግምት እቲና ኣብዚ ምንቅስቃስ ዝኣቱ ሰብ ወይ ቦታ ኣቀዲሙ ዝሕዝ ዘሎ ሰብ ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ እዚ ክመጽእ ዝግባእ ኣብ በዚ ዕድመ 73 ዓመቱ ጻድቃን 50 ዓመት ገይራ ኣነ ስደተኛ ዝኾነሉ ተፈናቀሉ ዝኾነሉ ኩነታት ከብቅዕ ክእል ኣለዎ ኢልና ስለ ዝኣመና ንገብሮ ምንቅስቃስ ምዃኑ ፍለጥ ክእል ኣለዎ ደብረ ብርሃን በፂሕና ዝበሃል ንጉዕሽ ኮይ መፅሕ ደብረ ብርሃን መን በፂሕ ይፈልጥ سلادين قايد قعيش وصحني يا رب سلادين قايد وصحهم سواء سينام سندقنا فرع كنوا قاينا زول سوات زيهم وجز بحال انجراومي أي موتلون مس فيدرال بنك حزي نمواجهة لنا نازلنا وا فلي خوقعت توقعت لها زي ملكته سيد قرايز أتولى من هاتين كل لهم تدليهم كلام حزي مواجهة نيرة حزنا زسك فني لما سيد قراي كابو زودا سخونوا دك سوا عمت تأكيهم بوزح جنزول لهم بوزح زرفوا ونقر لهم بخالي من قدي تسبس الله يكون أنت بركب نقودا يطفوا له من قدر تلي بعلي رأي كاوز أجن إحنا كم تقارلتي كم دليت لوتي كنا حصرنا خلوا العدل في الترم أنتي تنفل علينا ونزفنا نسرح زي الملختي حلف جلي غنهلي خور جنرال ساركان خور رايت